नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी पिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिले जानी पारिबे जे काहेकि आज भिडियोटी महत्वपूर्ण रही। एही बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही चैत्र पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण प्रमुख दुईटी ग्रहंकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं एही परिवर्तन आपणकू किछि शुभ फल प्रदान करिवो एवं किछि अशुभ फल प्रदान करिवो। आपणकर एप्रिल मास 5 तारिख दिन मंगल राशि परिवर्तन कर सारी एवं मंगल देव दीर्घ दिन पर निजर राशि परिवर्तन कर एप्रिल मास 14 तारिख दिन सूर्य राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही चैत्र पूर्णिमा पर आपणकर जीवन में कौन सबू बड़ परिवर्तन मान हेबाकू जाउअछि। भिडियोटी को आग को बढ़िया पूर्वर जदि आपण मानकर भी बिछा राशि होता है तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। यह दुईटी ग्रह प्रमुख ग्रहंकर राशि परिवर्तन फल आसंतु जानिबा कौन आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतिला, स्वास्थ्य बारंबार खराब हेउथिला, आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले अर्थात आर्थिक स्थिति ठीक नथिला। आपण धार करज तथा ऋण आनिथिले, ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला एवं यही आर्थिक अनटन दोषरु आपणकर परिवार रे अशांति बारंबार लागी रहुथिला। स्वामी स्त्री मध्य कली झगड़ा भली समस्या सृष्टि हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखाउथिला। आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुथिले, आपण संतान प्राप्ति पई चिंतारे रहुथिले, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार समस्या देखुथिले एवं आपण मानसिक दुश्चिंतारे रहुथिले, आपणको शरीर रे पीड़ा बा जंत्रणा अनुभव करुथिले। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। पुणी थरे आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि एवं आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आपणकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति कि भली रहिछि सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा। राहु शुक्र शनि बुध एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती, जहा फल रे सेही भाव गुड़िकरे अर्थात सेही स्थान गुड़िकरे प्रभाव अधिक रहिबो। मंगल आपणकर नवम भाव तथा आपणकर भाग्य भाव को एही 5 तारिख दिन गोचर करिसंती एवं आपणकर षष्ठ भाव को सूर्य मध्य गोचर करिवे। आपणकर षष्ठ भाव एवं आपणकर नवम भाव प्रभावित हेबो। सर्वप्रथमे आसंत जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही चैत्र पूर्णिमा परठारु। एही चैत्र पूर्णिमा परठारु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर राशिर स्वामी आपणकर भाग्य भाव रे विराजमान अछंती, तेणुकरी आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। पूर्वरु जदि आपण आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखुथिले ताहा मध्य आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण ऊर्जावान अनुभव करिबा सहित आपणक स्वास्थ्य रे कौनसी प्रकार स्वास्थ्यगत समस्या देखि परिबे नाही। का आपण निजको हेल्दी बोली अनुभव करिवे, आपण मानसिक स्तर रे मजबूत अनुभव करिवे, आपणकर पूर्वरु जे टेंशन बा दुश्चिंता रे रहिथिले से सबु दूर होई जिवो। आपणकर स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखुथिले बा आंठू गंठी बिंधा
ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପାଇଁ ଯଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଗ ରୁଷା ବା ଛଳ ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ବା ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାର କରଜର ବୋଝ ବୋହି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।